Kalkalpas may nag-construction kakabsat. Madamati po kisaw. Yan. Pukis takman kakabsat. Takmod. Balinakmot nga tao. Itsurak. Alright. Nalalampong dagiti bubukog ni nga papukis mamut itaw. Yung tugot na tay kartib na kin razor natin eh. Randy Ubinya yan. Shout out dagiti construction worker ayan. Oh, kalkalpas nga nangan, kalkalpas nga nagkonstruksyon. Oh, pukis. Barbershop yan. Randy Ubinya yan. Pila-pila lang kakabsat. Kabsat, madamati pukis. So, nalpas ni Buddy Luigi nun. Pasan guys. Nalpasan. So, next month, dito ni Baro. O, yan. Loveless. O, yan. May makasasawa nun. Agasawa ka nun. Isaruno na ka nun. Gululi ka nun. Aguttugon. Amang pa guttog ata ako na dala. Guttugon. Amang pa. Ayan. Pukis. So, may kadwa. O, sakto mo ti sumaruno. No, malpas dito yun eh. Dito yung baruming. Yan. Okay. Na-andar na tayo kwa. Na-electric panel. Mabering. Kamapler yan. Kis tayo kakabsat yan. Nalpas na gigidwa no yan. Nalpas ay tan. Turog na yan. Buddy Luigi.